13 ଜାନୁଆରୀ 2025 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେବାଭିଷେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଘଟିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷଟା ପଇସା ଗଣି ଗଣି ଥକିଯିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ବତାଇବୁ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ବାନ୍ଧିବେ ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। 13 ଜାନୁଆରୀ 2025 ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତୁଳସୀରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ପଇସାକୁ ଟାଣି ଆଣିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ, ରାତାରାତି ମାଲାମାଲ ହୋଇଯିବେ। 13 ଜାନୁଆରୀ 2025 ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି କଥା ବତାଇବୁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କଥାକୁ ପାଳନ ନ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଠିନ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣ ଏହି କଥାକୁ ପାଳନ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଏହି ଜିନିଷ ବାନ୍ଧି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କର ଢେର ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସदैବ ନିବାସ ରହିଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତୁଳସୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୂପ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଗଛ ଘରେ ରହିବା ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଛ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ସକାଳୁ ଉଠି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏହି ଗଛର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ରଖିଥାନ୍ତି ତ ସେହି ତୁଳସୀ ଗଛର ତଳରେ ଏହି ଜିନିଷ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଲଗାଇବାର 1000 ଗୁଣା ଅଧିକା ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବିନା ତୁଳସୀ ଅଧୁରା ମନାଯାଏ। ଏହି ଜିନିଷଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ତେବେ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସ୍ନାନ ସାରି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ନେଇ ତମ୍ଭାର ପାତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ନେବେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ ଏବଂ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ତଳେ ଲଗାଇଦେବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତେଲର ଘିଅ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 2025 ବର୍ଷର ପୌଷ ମାସର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେବାଭିଷେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଚୁନରିଟିଏ ଅବଶ୍ୟ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଚୁନରି ବିନା ଅଧୁରା ରହିଥାଏ। ତୁଳସୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନୁହେଁ ବରଂ ତୁଳସୀ ଜଣେ ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଦେବୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସାରା ଜଗତ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ମାନିଥାଉ। ତ ତୁଳସୀ ମାତା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ 13 ଜାନୁଆରୀ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 2025 ବର୍ଷଟି ଏତେ ସହଜରେ ଏତେ ଖୁସିରେ କଟିବ, କେବେ ବି ଧନର କମି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଥିପାଇଁ ତୁଳସୀକୁ ଚୁନରି ଅବଶ୍ୟ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଥାଏ। ଘରେ ରହୁଥିବା ମହିଳା ସଦା ସୁହାଗିନୀ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ରହିଥାନ୍ତି। 13 ଜାନୁଆରୀ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଅଗଣାରେ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇଥିବେ ମାନେ ଚଉରାରେ ତ ସେଠି ଗୋଟିଏ କଏନ୍ଟିଏ ନେବେ ଆଉ ସେହି କଏନ୍ରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିମ୍ବା ମାତା ବୈଷ୍ଣବୀଙ୍କର ଫଟୋ ଥିବ। ସେହି କଏନ୍ଟି ଆପଣ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଚଉରା ମାଟିରେ ସେହି କଏନ୍ଟିକୁ ପୋତିଦେବେ। ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଚଉରା ସହ ଲାଗିଥିବା ସେହି ମାଟିରେ ଏହି କଏନ୍ଟିକୁ ପୋତି ଦେବେ। ତା ପରଦିନ ସେହି କଏନ୍ଟିକୁ ଚଉରାରୁ କାଢ଼ି ଆଣି ଭଲସେ ସେହି କଏନ୍ଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତି ସେହି କଏନ୍ଟିକୁ ସେହିପରି ରଖି ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ସେହି କଏନ୍ଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବେ ବା ବାନ୍ଧି ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଜରୀରେ ସେହି କଏନ୍କୁ ରଖିଦେବେ, ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସରେ ରଖିଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଅପାର ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଧନର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଦଳୀ ଗଛକୁ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ବତାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ଗୁଣା ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କଦଳୀ ଗଛରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। କଦଳୀ ଗଛ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଜାଗାକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ 13 ଜାନୁଆରୀ 2025 ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରଥମ ଦେବାଭିଷେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ଶାଳଗ୍ରାମ
तुलसी गछ पाखरे निश्चय रखंतु। तुलसी गछ पाखरे शालग्राम रखिबा द्वारा तुलसीर आहुरी अधिक शुभ प्रभाव आपणको उपरे पड़िबो एवं आपणको परिवार उपरे पूरा पड़िकी रहिथाय। शालग्राम भगवान विष्णुଙ୍କର निराकार रूप होइथाय। एही कला रंगर पत्थर को लक्षण एवं मूल्यवान पत्थर मनाଯାଏ। एही पत्थर को जदि आपण तुलसी गछ पाखरे रखिदेबे तो आपणको घरु संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होइजिवो। मान्यता अछि कि शालग्राम रे अल्प मात्रा रे स्वर्ण खंड रहिथाय। एही पत्थर उदयखंड नदी रे मिलिथाय। तो एथिपे आपण शालग्राम को तुलसी गछर पाखरे रखिथांती तो भगवान विष्णु को सहित आपण को माता लक्ष्मी कर भी कृपा प्राप्ति होइथाय। आपण को घरे केबे भी धन धान्यर कमी रहिबो नाही। पुराण अनुसार जेउ घरे शालग्राम थाए सेही घर सबुठारु श्रेष्ठ होइथाय। प्रतिदिन शालग्राम को दर्शन करिबा एवं पूजन करिबा द्वारा सबु प्रकारर भौतिक सुख प्राप्ति होइथाय। एही पत्थर स्वयं हेबा कारणरू एही पत्थरर प्राण प्रतिष्ठा करिबार आवश्यकता पड़ि नथाय। एही शालग्राम को जदि आपण तुलसी चौरा पाखरे रखी पूजा पाठ करिथांती तो आपणको घरे धन संपत्तिर कमी बा असुविधा आसी नथाय। विष्णु पुराण अनुसार शालग्राम चरणर अमृत सब पापर मुक्ति देइथाय। मृत्यु परे वैकुंठ चली जाइथाय व्यक्ति। जेउ लोक एही चरण को सेवन करिथांती तांको मोक्ष मिलि जाइथाय। आपण घरे केवल गोटे शालग्राम रखिकी पूजा करि परिबे। पुराण रे मान्यता अछि जे भगवान विष्णुकर मूर्ति को अधिक उत्तम होइथाय शालग्रामर पूजा करिबा। शालग्राम को चंदन लगाई शालग्राम उपरे गोटे तुलसी पत्र रखिबा उचित। प्रतिदिन शालग्राम को पंचामृतरे स्नान करिबा दरकार। एहा करिबा द्वारा सबु जन्मर पाप नष्ट होई जाइथाय। शालग्राम सकारात्मक स्वाति ग्रहर प्रतीक होइथाय। आपणकर पुत्रर आयु को दीर्घायु करिबा पई प्रथमे माँ माने पूर्णिमार व्रत रखिथांती। निर्जला व्रत रखिथांती। 13 जनवरी देवाभिषेक पूर्णिमा दिन जदि दीपदान करिथांती अँला वृक्षरे पूजा करि सारिबा परे अँला वृक्षर तळे किंबा ओष्ट गछ मूଳରେ गोटे घिअर चारिमुखी अट्टा वाला घिअटी निहाती जलांतु। एमिति करिबा द्वारा आपणको घरे कौनसी भी समस्या थाए आपणको जीवन रे थिबा अंधकार को समाप्त होइजिवो। गरीबी सबुदिन पई खत्म होई जाइथाय। एही पूर्णिमा व्रतर दीपदान बहुत विशेष महत्व रही थाए। पौष मासर प्रथम पूर्णिमा दिन अर्पण पिंडदान करिबा द्वारा पूर्वजक आत्मा को शांति मिली थाए एवं मोक्ष मिली थाए। पौष मासर प्रथम पूर्णिमा देवाभिषेक पूर्णिमा दिन विष्णु भगवान को पूजा करने सहित हनुमान मंगलदेव एवं भगवान शनिदेवंकर भी पूजा जरूर करने उचित। आपण एही दिन जदि भगवान हनुमान एवं मंगलदेव शनिदेव को पूजा करती तो मंगलर ग्रह दोष भी आपणकर दूर होता है। व्यक्ति जीवन में धन संपत्तिर प्राप्ति होता है। समस्त मनोकामना व्यक्तिर पूर्ण हो जाए। 13 जानुआरी सोमवार दिन अँला गछ तले संध्या समय आपण सोरिष तेलर चारिमुखी दीपटे अट्टारे तैयारी करी लगाई देबे एवं सही दीप मझिरे 2टी फूल थिबा लवंग को पकाई देबे। आपण सही दीपरे जो बत्ती देबे ध्यान देबे सही बत्ती आपण लाल बत्ती 4टी नेबे एवं कला बत्ती 4टी नेबे मिसाई कि सही दीपरे 4टी बत्ती देई देबे। गोटे चारिमुखी दीपटी को जलाई देबे एवं आपणकर मनस्कामना जहाँ भी थिबो मागी नेबे। ता सहित आदौ भूलिबेनी जदि आपण आम चैनल नुआ अछंती ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नहांते ताहले एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई देबे। पौष मासर प्रथम पूर्णिमा दिन आपण गो माता को पूजा अवश्य करंतु एवं गो माता को जो भोग हिसाब रे भोग लगाइबे सही भोग रे 2टी पूरी निश्चिंत गाई को खुआंतु। सही पूरी रे 2टी मिठा नहीं तो तरकारी किंबा हलवा को मिसाई कि आपण गोमाता को जरूर सही पूरी खुआई दियंतु। गाई को एही भोग खुआइबा द्वारा व्यक्तिर 7 पीढ़ी पर्यंत बैंक बालांस कमी रहिबो नहीं। दुख कष्ट संकट सब दूर हो जाए। यह सब सुख व्यक्तिर पाद तल को आसी जाए। तो आशा करुच्ची आज भिडियोटी आपण मानकु निहाती भाव पसंद आसी थिबो। जदि आपको भिडियोटी पसंद आसी थाए तेबे भिडियोटी गोटे लाइक करंतु
भिडियो अधिकरू अधिक मात्रा शेयर करूँ। आम चैनल जदि आपण मैंने नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करना ताहले आपण को मोर विनीत अनुरोध आमर यही चैनल टी सब्सक्राइब जरूर कर दिंतु। कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखुँ।